Okay, we shall continue with the material now. Why then the teachers did not turn to publish coursebook on topics such as English for doctors or medical English rather than conducting her own investigation into this course in doctor patient consultations? Kenapa nggak aja sih bikin eh, kenapa nggak pakai buku aja yang udah ada dibandingkan harus riset-riset kayak gini. Nah, ternyata she did her research. She did the research, looking through all the books uh, that sorry, look at the all of the medical English book, but all of that books contain examples that is not patients oriented. Most of the material that involve consultation is dokter oriented gitu. Katanya klaimnya developer seperti itu. The examples of doctor patients discourse were generally simulated. Ya, kayak role play itu tadi. Semuanya simulated. Apalagi kalau role play aja masih kerasa simulasinya. Apalagi kalau ditulis tanpa role play ya, ditulis begitu aja tanpa role play. Ini sangat sangat simulated. Ya kayak dialog-dialognya yang ada di course book itu ya teman-teman ya. And thus more bland and straightforward. Lebih ini ya, lebih nggak ada rasa. More bland gitu. Tadi aja kalau authentic ini consultation, she can feel the emotion and also the affective. Nah, kalau yang ini simulated, ya namanya simulated ya, jadi bland, terus straightforward, langsung ujuk-ujuk gitu ya. Dan authentic discourse. The text often aim for a balance between authenticity and comprehensibility for teaching purpose and suppress the subtlety of real interaction between doctor and patients. Nah, ini lebih ke ini ya, menggunakan bahasa yang medical specialist dibandingkan yang apa patient center itu tadi. Makanya ini apa kan bridging program tadi itu kan mintanya yang benar-benar fokus ke patient center. Nah, sedangkan kalau di buku kebanyakan dokter dokter center dan juga maka dari itu karena dokter center jadi kosakatanya banyak yang pakai medical specialist. And then features of discourse in patient-centered medical consultation. Nah, ini fitur-fitur bahasanya ya, fitur-fitur discourse-nya. From the source, she found that consultations were typically organized into 4 stages. Nah, ada 4 tahapan nih dalam konsultasi. Ini dari observasinya ya. The first is initiating the consultation, and then the second stage is gathering information. The third stage is explaining and planning. And then the last stage is closing the session. And then each stage involves its own typical set of procedure. Nah, di setiap set atau di setiap stages itu ada ininya ya, ada kayak ada setnya ya teman-teman ya, ada kayak misalnya kalau initiating harus pakai frase seperti apa, kalau explaining frase yang bagaimana, something like that. And then, for example, the first stage initiating the session, yaitu memulai sesi, would include greeting the patient and then introducing oneself as the doctor, and then clarifying the doctor's role, and then making human connection. Ya, making connection ya, intinya making connection ya dengan pasien kita. Seperti sapaan, kemudian dielem-elem, ditanyain kenapa gitu. And then dan seterusnya gitu kalau initiating session. Ini ada contohnya.
And then the course developer identified a set of key features of the discourse in such consultation. Ini ada key, ada kunci ya, fitur. Ada key features-nya. Pertama ada pragmatic function. Pragmatic function itu seperti showing empathy, asking about symptoms, responding to patient's concern, and then explaining diagnosis. Kemudian ada juga key lexical areas, yaitu yang hubungannya related to vocabulary ya. Ada specialist vocabulary, ada subtle vocabulary atau subtle language. Nah, ini seperti describing pain itu kayak gimana. Kalau cekot-cekot itu bahasa Inggrisnya apa. Kalau nyeri bahasa Inggrisnya apa. Kalau kemeng juga bahasa Inggrisnya apa gitu. Describing pain. Dan also naming symptoms. Ngarani gejala-gejala itu ya. Since the doctors manage the interaction, they needed to use transition to signal the function of the upcoming discourse. Ada transisi dari tahapan stage pertama ke stage kedua tadi itu. Ada transisi juga bahasa yang menunjukkan kalau ada transition. And then not only that, they have to show the responsiveness to what their patient said dengan memberikan feedback response. Gitu. Nah, selain itu juga from her observation, it is shown that doctors had specific ways of introducing particularly sensitive issue, such as the patient's sexual history, and then drug, and then alcohol habits, into the conversation and reveal the critical role of hedging atau softening and tentativeness in doctor talk. Teman-teman sudah belajar hedging ya? Kalau nggak salah di sosiolinguistik, hedging sama tentativeness itu kalau misalnya kalau di kita itu contoh kalau hedging sama tentatifnya itu untuk mengurangi rasa, untuk memberikan rasa halus ya ketika kita menyampaikan sesuatu. Contohnya nggak jadi kencan. Nah, nggak jadi kencan nih. Ada suami istri nggak jadi kencan. Akhirnya yang membatalkan bilangnya gini, biar tentatif, biar halus ya. Yang kayaknya kita hari ini nggak jadi kencan dulu deh, aku sibuk gitu. Diganti besok aja gimana? Nah, jadi kalau yang sebaliknya ya dia ujuk-ujuk bilang yang bukan nggak pakai yang ya, langsung bilang kita nggak jadi kencan hari ini kayak gitu. Itu bedanya uh, hedging atau softening dan tentatif dengan yang straightforward atau yang langsung. Nah ini contohnya showing empathy kayak gini. Kemudian talking about symptoms, responding to patient's concern. Contohnya ya. Ini juga contoh key. Okay, now the last subtopics is difficulties and constraints. Nah, paradoxically, ya, paradoks ya, kebalikan ya. Paradoks itu hal yang bertentangan. Paradoxically, one of the difficulties of the ESP teacher face, as she saw it, at the same time, an advantage. Nah, ada dua. There are two difficulties. One of the difficulties, the developer saw it as advantage at the same time. Bagi dia itu salah satu kekuatan ternyata bagi dia gitu. Dia memandangnya itu kelemahan itu juga satu sisi adalah kekuatannya. The difficulty was that the ESP teacher was not medically trained. Nah, kenapa ini malah kelemahan yang ini, difficulty yang ini, kenapa bisa malah jadi advantages-nya dia? Nah, karena it prevent her from offering medical information. Menjadi apa namanya teacher dengan tanpa medical background itu prevent her from offering medical information. Thus, she focus only entirely on language use. Kenapa? Karena these overseas doctors are senior doctor.
They are highly trained and highly experienced in their field. Sedangkan kalau misalnya nanti the teacher is also have experience in medical backgrounds, tapi juga ngajar language, takutnya nanti dia punya limited medical knowledge, nggak selevel sama dokter-dokter yang diajar gitu. Nah, karena nggak selevel atau di bawah levelnya, takutnya kalau giving advice dari sudut pandang medical practitioner atau sesama dokter itu bisa menjadi nggak nyaman. Aduh, kok diajarin sama guru yang kurang berpengalaman kayak gitu. Nah, ini kalau di sini bilangnya source of irritation to the class gitu. Nah, jadi eh, background dari gurunya itu benar-benar hanya di bahasanya aja, not she doesn't have medical background at all. Selain menjadi kesulitan, itu juga menjadi kemudahan bagi dia. And then the second difficulty is the development of the English course for medical doctors that finding authentic source material. The second difficulty is finding authentic source of material. Kalau yang pertama tadi karena she didn't have medical background at all. Nah, and then the second difficulty is finding out authentic source material. Hampir nggak ada. Kalaupun ada itu yang tadi itu ya dokter center atau face to face interview, tapi tidak recordingnya not made very well. Jadi untuk ditranskripsikan itu kesulitan. Nah, ininya jadi ininya apa solusinya adalah she made context atau berhubungan dengan professional development trainers tadi itu orang-orang para trainers di bridging program to help her to help the teacher gain access and obtain the appropriate patients and doctors consent and permission to observe medical consultation in general practice clinic dengan bantuan trainernya yaitu yang para dokter yang sudah berpengalaman to get access ke real uh, untuk observasi yang real ini ya real apa namanya real consultation astagfirullah real consultation yang bertempat di general practice clinic yang tadi ada ceritanya itu ya. Okay, that's all the material for this afternoon. Do you have questions? Do you have questions for this material? Class, do you have questions? Nothing, Miss. Okay, if you don't have one, then I assume you understand the ya hati-hati. Then I assume you understand all the material for this afternoon, okay? Kayaknya kalau course book ini ya besok aja ya, teman-teman ya. Besok. Course book kita hari apa? Jumat ya? Eh, hari ini Zoom-nya apa sih teman-teman? ISP sama course book ya? Kita sepakatnya kemarin ya? Iya, Miss. Heeh. Tapi kayaknya nggak bisa sekarang kalau course book. Kita pending kapan? Teman-teman bisa kapan? Apa tetap Jumat? Apa mau daring besok? Apa mau daring besok atau daring hari Jumat? Apa mau masuk kelas hari Jumat gimana? Sekalian saya nyampain materi reading. Gimana teman-teman enaknya? Kalau besok jam berapa? Kalau besok itu daring apa? Masuk biasa apa daring, teman-teman? Kalau besok itu kelihatannya full, Miss. Full apa?
Besok kan Kamis, nggak bisa kalau itu kalau luring. Iya, full apa? Kan salah Mata satunya mata kuliah. kuliah saya toh. Oh iya sih. Iya, Iya, bisa di Kamis. salah satunya kan mata kuliah saya. Gimana? Oh ya, itu saja disampaikan. Itu aja ya. Berarti besok itu course book sama reading yang hari Senin ya. Saya ganti besok ya. Ya, Miss. Terus Jumatnya gimana? Kalau besok dipakai. Jumatnya gimana kalau besok dipakai? Jumatnya free, Miss. Jumatnya free. Ya, kita obrolin lagi besok ya. Ya, Miss. Oke. Baik, teman-teman. Berarti besok itu course book sama reading ya. Untuk hari Jumatnya kita obrolin lagi besok ya. Oke. Baik, Miss. Oke, baik. Thank you very much for coming this afternoon. Silakan apa ya aktivitas apa bersih-bersih, nyiram kembang, nyapu latar ya teman-teman ya kalau sore biasanya ya. And then Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Thank you. Miss. Sama-sama.